Swerte. Visit. Ako lang ba yung naka-live sa Discord? Ang baba ng FPS. Ano kayo? Comments kayo. On mic kayo lahat. Sino pwede mag-live sa Discord? Oms sa Oms. Ang baba ng FPS ko sa Discord. Ay, ano, dalawa yung ano ko, yung At capture. pinort nyo eh. Ako di ako pwede mag-live guys. Sorry. Sige, okay lang. Next time pag yaman ko. Uy, grabe yun. Sabi ko sa inyo, palitan nyo kasi upuan nyo eh. Ako na. Ayan, magla-live si Chris. Try ko lang mag-arting first. Ayan. No? Tossing grenade. Arctic lang first round. Kapain ko muna. Nice pick. Saan? Katay. Lee. Patay. TP. Vent. Tanga na bag. Tumakbo. Upload. TB, Pito. Nice Patay, one. patay, Ben. Patay, Ben. Isa pa? Wala na Rampa A. B, Wala na A. Dalawa rampa B, dalawa rampa B. Free A ha. Pwede mag-A. Clear A. Takbo na. May isa pa. Ay, kay Sehaw pala to. Sige, free ang ano A. Nakatingin sila sa exit. Ares is Ares. Plant ko na ha, pa-check ha. Ayan na, Lee. Yung CA niya walang bantay. Layo ko. Guys, andito na si Guys. Sa Si CA. inyo, walang bantay ah. Papa-LA Sehaw. Sige, Kuys. Sige, libre na Nasa si LA A. na si Yao, Kuys. Dalawang exit ka na lang. Exit. Si A isa. Patay si A. Exit ka. Wala na, Lee. Uy, katabi mo na, Lee. Open Hindi ako CA ba? napag-switch Hindi ng open, second. hindi open. Hindi open. Okay. Sorry ah. Tossing grenade. Ay, oo nga, wala nga pala akong armor. Wait lang. After ng round na lang. May After TB na ah. ako. Na-take ko na yung hotel. Pa-info ako, pa-info. Ayun. Tangina, ba't wala akong armor? Isa sa B. Ano kaya pala lo? 21 pa lang. Again. Wala pala akong armor. Patay. Rotate. Nasa top pay pa isa. Nasa mid pa lang si ano, Bim. S-Trends minus 24 ah. Patay. Pwede B. Sa'yo. Open set. Pwede ma-death ata yan sa gitna. Sila. Sure. Sige, ano, Bimbi. Tara. Tossing grenade. Uy, gago. Hindi inabot yun. Bug hit. TB isa. Tangina na. Hindi ako sa replay.
Pang ina bag hit. Pares nila isa. First frame. Patay na sa Ares nila. Boxes isa. Wait lang, salubungin ko. Patay B. Patay rampa B. Pata. Pares. HM bawas. Last HM piso. Smoking grenade. Flash bomb. Flash bomb. May vent. Patay. Meron exit A isa, tas isang HM nila. Si isa si A. Kopya. Ano, Paris isa. May exit A Tara, ah. tara. Flash ako. Fake. Tapi isa lang. Isa lang yan, nasa B yan. Flashing ako kaliwa ah. Eh na, exit na si ano, exit. Lloyd. Tapay. Pagkatin. Ay, tapos. Smoking grenade. Meron sa hotel isa. Sakto Vent yung na, vent. ano May ko. vent. 3 box. 6 box. Patay yung 6 box. Meron pa. Ano nila? Nababa Meron minute. hotel. Patay. 3v4 ah, kalma lang. Pwede na support Battery. C4. Second mid isa. Sa HM nila banda. Utang Rampa ina, bisa. basagan ng lahat. Mukha mo haw. Kaya, Arctic. Tara, pitas muna. Sayang. Abante yan. Ano nga? Habang ako dun sa ano, yung nagbe-vent. Ako na nga. Saan yan, Burst? Dalawa na hit ko. TV, lumabas. LB scope na. Iniwan ko lang bomba. Isa to hotel. Piso yung hotel. Backing. Flash bomb. Fire in the hole. Buhay pa yung piso ah. Piso isa. Nag-backing pa biyata to. Andyan lang bomba sa baba ng TV ah. Fire in the hole. Clear B. Ay, TV. Pwede plant. Ay, nasa ano pala? Yo, Tara. Ganun lang ulit. Pitas lang muna. Sige. Smoking grenade. Chat report mo na lang if ever. Meron Uy, hotel. vent, gagi. Fire in the hole. Hindi
tumira sa box. Fire in the hole. HM na meron. May banda. Ares pa. Kanan. TV isa. Ares pa Follow ako loob sa ah. inyo dyan. Ewan ko kung patay na. TV yung isa eh. TV daw isa. Pwede mag-A. Go in. Pwede na bulin, pwede na play. Secured na natin. Meron top sure. Isa. HM. Top 8. Pwede B. Piso ko yan. Magpa second mid. Pwede B. Pwede B. Pwede B, open B. Bomb sticking B. Possible dyan ah. Nandito exit A isa. Naka-sniper. Ay, rifle pala. Exit A, Ares na nila. Piso yung isa. Ares Piso na na isa. palabas dyan. 2F. 2F. Galing 2F. Tower. May gamit. Nauusog ako man. Back the bomb. Gago, EE kanan. Dalawa, nakaspat tatlo. Boxes EA, sure. TA na isa. Ano TV dalawa. Fire in the hole. Take back the bomb. Magbababae nga ako. CA lang, CA. Xbox? 50 ko. TV ah, baka lumaki. Tatlo mid, tatlo. Ano na? LA na. May LA. Mahina yung LB nila. Smoking grenade. Isa o dalawa lang lagi maintay ng B. Fire in the hole. Take back the bomb. Smoking grenade. EA lang. Take back the bomb. Fire in the hole. Ang ina, HM piso. Nasa ano lang. Lasunan. Fire in the hole. Flash One. Ares. Fire in the hole. Loob ba? Doon sa nabatuan. LA. Pa yellow. Open pa B, si oh, Yaya, open B. sure. Oh. Open B. Takbo niya. Ares, oh. CA sure. Ay, pag din yan. CA mid na lang yan, lalabas sa KFC. Bomb has been planted at B site. Gaya ako sa second mid. TV. TV na. Flash bomb. Basag yan ah. Half life. Akit. Mobile. Black.
Ares, Ares, Ares. LB last. Fire in the Patay. hole! May na LB nila. Open lagi. Kaya na ako dito. Pero kung nilagi. CA. Tawid isa. Smoking grenade! Flash bomb! Smoking grenade! Nakaupo sa smoke, nakaupo sa smoke. Na, Eli. Isa. Babae yan. Fire in the hole! LA forward, half life. Yellow na, yellow, yellow na, yellow. Dalawa. Tatlo, yellow. Ligod nyo out. Hotel na isa, hotel. Pa second mid ata. Puta, may HM. HM pa. Likod mo, ano, HM mo. Nagda-drop FPS ako. Baka pwede kong i-off tong ano. Smoking grenade! Oo, magalang please. Hindi na ako drop FPS ako sa Discord. Oh? May CA ah, meron CA. Node na lang kayo sa live ko. Oo, kuys, huwag ka na. Hindi, sa live nga eh. Dito sa... Meron na tayo isa. Bakit? Ayun oo. Tinan mo, ang ganda pagka... Hotel. Fire in the hole! Team, hold position. Team, enemy BB, oh. position. CA. Take back the bomb. Mid isa. Sniper. BB. Yan na. Sa likod. Nice kill. LB yan, bro. Mission Yeah, failed. Sayang, Easy. pinauuwan. O, tayo last. Pag-ilip mo ito. Bakit ba huwag? Wait. Sa smoke. Bet, meron bet ha, bet meron. TV ah. Team, Ay, natin, ha. drop bomb. Take back the bomb. Bypass! Yung mga bypass. Patay. Dalawa TV, dalawa. Enemy sighted. Ang ina, timing. Floor A. Floor A vent. Access. Vent isa. Ben, tatlo LA. Kasi ay isa. CA isa, sure. Tapos dalawang yellow. Fire in the hole! Kago. Meron pa isa CA. HM natin, ha, sure, ha. Gago. 2FB. Mission failed. Global Pati yan. risk. Tara, hold na nila. Akin second. Sniper.
ng ano, HM ako natin ah. Smoking bomb. Expo dun sa TV. Clear LA ah. Iwan kita LA. Ah, eh. Team nga pala natin. Hindi ko kita pa si Iyata. May smoke eh. Or pa mid. Ilang box, HM box. Saan si PP daw. Cruzada? BP daw last scene. Patay yun eh. Ang ina mo. Mangkuha lang pala dyan. Ang yung katawan sa background. Buhos lang gagawin yung dami. Smoking bomb. Dalawa kami ni boss dito. Hindi natin ah. Yellow. May baka Wala na nagpater ah. Baka TV, ang nagpater. daming TV. Forward. Binabi. Hindi kasi tumatagos doon. TV. Bigay yan. Ayun ako sa Tapos sir. bati na lang. Uy, wala akong kasama eh ah. Adjust, adjust. Sa CA ako, nasa CA ako. Madami mid. TV na. Piso isa, rank. Batteries na, batteries. Nasa B. Na-take na. Piso isa doon, pwede bomba yun. Yung ace. Butas lagi. Buhay pa yung piso. Kaya, kaya. Kaya, kaya. TB, TB. TB1, TB1. TV1. Dalawang Piso, slope yan. Nice. Slope, slope. Nice. 2F, 2F. Ay, pukining-ining. Bigay nyo na yan man. Online ba yung madness? Oh, ang karma online. Mas labo. Okay, sige. TV pa. Ulit ah. Baba si A. Batuan natin, pwede batuan Fire in the yan. hole. Hukay, hukay. Ikot. Kaya lang man. Wala ba niya? Bypass to. Yan Sa nyo bypass lang. Hotel daw, hotel daw, hotel daw. Piso yung vent. Piso yung vent. Backing boxes. Saan yun yung namatay si, ano, si Van? Boxes. That's it. Goda. Piso last 10 HP. Enemy spotted. Dito ba, sa LA? Ito, bomba oh, bomba oh. Bomb spotted. Di na alam. Bomba oh, LB ah. Kaya ko pa. Flash bomb.
Winip pa. Smoking bomb. Oh, HM natin. Walang bintay. Ako lang dito. May TV. May nagpasil. Di boss. CA pa, dalawa CA. Papuntang. CA lang, CA lang. DA ah. Andun C4. CA. CA dalawa. Ses Tama lang boss. Pagkago ang lag niya. Dalawa. Trap, Sagyan. trap. Hap. Pa. Palas. LA ah. Dalawin nyo. Baka try nyo. Smoking bomb. Boss, balik. Di nila yung smoke na HM mo. Walang nag, ano ah, Meron walang LA, nag-mid ah. LA, marami ah. May boto rito, madami. Tara. Adjust ako ah. Dito na ako ah. BP isa. BP, going yellow. Pay. Piso, yan, pay. C4 floor. BP, meron na. May bypass. Easy, lamang tao, Best easy. pa ba? Limit. Mid ah, piso na. P6. Top. Boxes. I'm Isa. spotted, CA. Ay ano, LA, floor A. Boxes. 23 to. Bababentata na. Nice pa. Labang tayo ah. Smoking bomb. Sa LA yung sniper. May bypass. Babantay sa ano ah, second mid mad ah. Dito ako. Patay top frag. Dami Ter, ko. meron ter. Patay ter. Yellow. Sige, kuy. Patay yellow. Meron pa LA. Piso ko ah. Sige. Ingat boss ah. Baka pa sa likod mo. Yung LB natin ah. Arco nila isa. HM nila banda. Tuluan. B. Copy ah. Bumaba. Tuluan. Cover me. 50 seconds ha, 50 seconds. Boss. Request oh. Ano mid sila? Apat. Oh, TV natin ah. Okay, nasa likod mo, boss. Flash bomb. Iwan kita dyan ah. Yung ano natin, yung A natin. Meron, may tao. Isa lang yung A natin. Ano? Sige, cover Doon ka na, naman Uy. yung HM. Dito na ako nito. Okay. Doon ka na lang sa akin. Yung second mid natin oh. Okay, boss, may tao dun sa Okay. entrance. Excellent.
Meron dito may pumo-forward Position. Sige, boys. Meron hukay, may hukay. Flash bomb. Na sniper yun hukay. May CA din, may CA din. Isang CA din hukay. Ay, gago. Boss, iniwan kita dyan ha. Gege. Backing backing. Tumitas lang. Nice shot. Fire in the May hole. TV, may TV. TV mid lang. Eto, LA, CA. Team, Nice hold position. Backses ha. Yan lang. A-site. Mag-A. Papasok. A-site. Okay, CA na ako. Okay, sa isa lang. Nice, subos. Nice. Kuha tayo last. Okay, mga ganun na. Smoke bomb. Alam. Yan. Nag-smoke ka mid Dapat TV ako. Hotel meron. Baking sila. Okay. Boss, may pinakita ka. Maybe. HM. LB pa may... Saan to? LB? Bomba. LB. Hotel ata bomba. Hindi, dito lang LB. Ay, Take ko na HM nila. Take ko na HM nila. Bypass. Market lang, market. nice boss. Fire in the hole. Ba-hotel, ba-hotel. Nice. Okay, last. Tara, end natin. Hold lang ulit. Hold nga lang, pero end na natin. Huwag niyo sayangin yung throwables niya, lalo na yung granada. Smoking bomb. Smoking bomb. Oo, listen. Uy, yung inabi ha. Binata. Yan, bigay. Bigay mo, lahat na. Patay, silipan. Meron pa. Boxes, sa may box, patagusan mo. Box Pinakagilid. mismo, katabi mo. Ayan, happy birthday, Happy birthday. I told you, happy birthday. Happy birthday.